Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersuari ainda gokai pertemukan Allah Subhanahu wa taala kita bes acara tenda. Makana menkam krina singidah acara tenda pengatakan bujur men Allah Subhanahu wa taala gelah terus ibikan naman kita nikmat hidayah sebab kita bes pegeluh ta bes babo dunia ainda la boleh jaminan ai sangana kita ngobekan Allah Subhanahu wa taala hidayah encabagai terus hidayah ai kasa kita mati dan cikari berubah ya bes akhir hayat teh. Makana biar kita hidayah ainda lepas bes kita nari. Makana artoto kita man Allah Subhanahu wa taala gelah tetap bekenaman kita ikokoh kena agama Islam ainda bes pusuh ta gelah Islam ainda si tuhu-tuhuna si bes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nari si amalkan, si dakwahkan ai terus kasa kita kari mate, kasa kita kari buat Allah pusuh tenda tetap kita bes agamana sebab nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kaini narah nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi Allah nina ICPC bagi berita aku ke utus nina Nabi ta entah pe Yahudi entah pe Nasrani encaya mate la imanina aku nina Rasulullah ai ancam Allah naning mes neraka. Makana sangana ngobekan Allah Subhanahu wa taala ban kita kam singidah cerita pemirsa Rasad TV bekan Allah membantah Islam hidayah Islam ya si pelajari Islam ainda si tuhu-tuhuna adi tutus kinte tera agama sebab agama ainda si maksud diciptakan Allah kita besbabo dunia ainda gelah kita isembah Allah Subhanahu wa taala isembah ribadah kita man Allah Subhanahu wa taala besbabo dunia ainda kasana pagi semasana dipertanggungjawabkan ngekrina kaisi buat besbabo dunia ainda adi dunia bagian ku usur oleh kita biar rezeki kita lah bertukar bagi kape krina singgo itakdirkan Allah nggo itetapkan Allah membantah krina ai labo lepas kasa kita mati adi ngo mati ngadu enca artoto kita men Allah Subhanahu wa taala bersalawat kita men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gira pesah Allah salawat tena men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam men krina keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam men krina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape men krina kaum muslimin ainda si nutus tena si teladanina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemirsa, kam singidah acara tenda, si nonton acara tenda. Lanjutkan kajian ta kita perjanjian atau tasbih katakan perang Hudaybiyah dengar. Pembahasan ta singgo lewat surah-surah Nabi Muhammad sallallahu bagai kapi bes nipina me bagai reskrina sahabat bes Madinah nari ribadah tenda ku Ka'bah Masjidil Haram me bagai tapi peristiwa terakhir ia serang des Mekah nari ku Madinah enda kak si katakan mereka perang Ahzab entah apa dikatakan perang Khandaq banna parik okay. Anca la kadi gua mulih krina kala kafir enda ban Allah Subhanahu wa taala lalit dia semenang dia yang talu maka naruh Rasulullah tena ibadah ku Masjidil Haram
Ay mertanya-tanya iya. Kay ngete kala kenda entah perang kinta ina tah gua. Ayo lah kena reh. Me bagian maksudna. Ay maka utus nang lebay kay nina utusan bagi Madinah nari. Ay Makkah nari ikatakan ijumpai Rasulullah SAW. Ngom ikatakan na iblaskan lah. Bala baru perang. Riba dah. Ngom piga-piga bagi utusan. Giliran Rasulullah ka ngutus kirimna sada jelma sahabat. Gelah ijelaskan menkala Quraisy si kafir dengan anda kaya maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lor skrina teman-teman sahabat-sahabat seperjuanganna si tegak kena agama Islam anda. Rehni najenda silanjutan wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khiras bin Umayyah al-Khuzai. Ainggo di law Rasulullah sallallahu di sana Khiras ibn Umayyah al-Khuzai bersuku Khuza'ah dia bagai. Faba'athahu ila Quraisyin. Ikirim Rasulullah sallam aindam ku kala Quraisy Makkah. Wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqalu lahu Tha'lab. Itu sia babat ipedata sia besada onta ainda gelarna Tha'lab ban gelar onte. Gelah redalan gujah gelah pedas ku Makkah. Membagai ku Masjidil Haram. Kai surah-surah utus Khiras bin Umayyah aina kai surah-surah liyuballigha asrafahum an ma jaa bihi gelah ipeseuh nani ko piga-piga ko utus ku Madinah ku pertengahan dalne rekai ngarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam res teman-teman akhir ku Mekah giliran Rasulullah utus kala bagi jagla iperjelas kai maksud kai reh sahabat Rasulullah sahabat ku Mekah gelah ipeseuh surah-surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskrina tokoh-tokoh tuan-tuan adat bagalah dikatakan tokoh-tokoh na engkai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reh ke kota Mekah. Tapi kaidat me bagai reh ku janggo seuh Khiras dai meda tasina kadi onta me bagai fa aqaru bihi jamala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isembelihna potongna tek-tekna onta dai. Me bagai Enca bunuh nak kata na wa aradu qatlahu. Bunuh nak kata na utusan. Bas Islam lah dan ci bunuh utusan. Bagai utus naka tapi famana'ahul ahabisu fa khalla sabilahu. Sebab bunuh nak na utusan Rasulullah ina ilarang dai bakala Quraisy ne bas ahbas ina nari jasi si ikut perang skala Quraisy kafir dengar ilarang. Ayo le bunuh kaina enda me iutus ngenda dai utusan tapi jah lolit dibunuh. Piga-piga ngesi utusan ku Makkah jumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolit bunuhna anda utus na ka jelma gelah iblaskan kaikin maksud Rasulullah ku jenda bunuh kena kate kena menserang lo bagai bagai ya jadi lajan si pelai bunuh maka fakhala sabilahu suruh namuli suruh namuli sada utusan lanjut ka fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perban lalit dengar je si angkan me bagai lalit si angkan lalit titik temu na bagai lah dikatakan la si angkan dengai da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab di lauka Umar bin Khattab ko kanak ko akak ko kang kari si mantap na digujah ko me bagai liyab'athahu ilaihim utus kange Umar bin Khattab sahabat si mulia penghuni surga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu manggo si bahas marenda kam singida acara tenda sangana masuk Islam na Umar bin Khattab rehni na deba kala singgo masuk Islam di kota Mekah perban galang nakal permusuhan gangguan Umar bin Khattab men Rasulullah bagai men kala Islam di Mekah mula-mula rehni na deba kala muslim di Mekah langanya hijrah ke Madinah adik kwa ka Umar dalam masuk Islam kecuali kari pagi krina keledai hewan-hewan semua tu katakan keledai apa ni adi masuk Islam pagi keledai na bye-bye sakit aja na maka dari masuk Islam saking latek na kelakuan lah mungkin kayak anak Umar masuk Islam bagaimana kira-kira pada permisalan keledai masuk Islam maka anak Umar masuk Islam tapi hidayah min masuk Islam Umar maka oleh kita putus asa delit sing ganggu Islam adilit deba singgo masuk Islam pe iya ganguna ka Islam kajian-kajian si dilo jelma enda gelah pelajaran Islam terganggu deba jelma singgo katakan na yang muslim olah kita putus asa dan jika di suatu sasada masana teh na agama enda situhuna amin nabi gundari ngom ya muslim bagai iya makana
kadih bagi gangguan Allah si lawan ka segangguan bagaina sabar kita bagai ya ibaratnya bagi kami bagi kita berdakwah ku beras tagiha tah ku kaban jahaya dan singkali melalaji pertentangan jai krina lateng teng bespusuh de bajelma kade-kade ta kala muslim bes tanah karoah tapi sabar kita jai dan singkali masana ipeturuh Allah hidayah mentanah karoah masuk Islam krina gundari 26% mina bes Islam bes tanah kora. Ai si doa kertoto kita menal subhanahu wa ta'ala 100%. Bantar get si galangna. Entah pila pe 100%. Si 20. Dan si mayoritas. Kailang. Amin na pelanga si idah kari. Tapi penting kita jay. Si bes, kita mate bes dalan menuju masuk Islam na krina kalak karo. Ai. Bagai ya. Jadi dakwah ai dak iajak jelma. Ku Allah iajak jelma ku bana me bagai entah pelit kadi urusan dunia jelang ai si di lo jelma krina men Allah subhanahu wa ta'ala Umar kay utus engko nak ku akak engko kari ai dan si kari siangkan kene engko me marenda res kelakah reh nina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ai nanggo ijamin masuk surga me bagai ya ai adi kaman masuk surga teh tu bagi aku masuk surga teh ku ai kunanlah Umar bin Khattab uga mareda Umar bin Khattab beragama lolit pernah banna maulid gundari ma musim maulid negeri jelma me bagai Umar bin Khattab lah pernah banna maulid makan si cocok kan agama terus agama Umar adi rasul ningan krina kari kami mengikuti rasul nina krina ngir jelma kami mengikuti rasul nina makana si ban ise singgo selamat singgo berhasil ikuti rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya sada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi kapi Utsman Abu Bakar Siddiq lik kaje peristiwa enda gua merenda kelakah ribadah air darah mate pe kena tusuk kaki krina tebak je krina dan cikari pisau sekinen tah pe panah krina bagai membela Islam lolit pernah ibrita je maulid kita ya nina ngomati rasul si kenang Rasulullah dai ngomati Rasulullah SAW. Jadi gua siban maulid. Gelah si ingat ke gua Rasulullah nina sahabat. Lid bagai lalid. Jadi gundari kita enda kita iperintahkan enda tegakkan Islam. Lah buat tegakkan maulid. Begitu ya. Makanya perlu kita belajar. Lakak kita merawa-rawa dikatakan enda lah ajaran Islam. Lakak jangta Islam enda di jangta dah lakak si komentari pe. Bagi kamlit bes juman dua tah kai suan indu. Kamlah urusan du. Lo kasih komentari ka kai si suan du urusan du. Adi suan du ganjai urusan du urus polis. Me bagi ya. Ruh nina Umar bin Khattab kuakab Rasulullah. Ola aku li adami wujudi qaumin lahu yansurunahu wa asara ila Utsmana ibni Affan. Bagaina kap Rasulullah. Aku kuakap adi ujah kari tah gua katah gejek tah gua kari je lalit sinampati aku bes Mekah. Kuakap si utus saja Utsman bin Affan melalui dengan kadai-kadai naja. Bagi kita kalak karoena. Bagi aku ingin bagaina. Tarigan. Laos aku tanah karoah isi pisi tarigan yang ngurus nina kami. Entar bapa, me bagai iya. Likapi bagai iya kade-kade ni nguru tutur je nguru kade entah kapi agamana. Bagai iya. Lik dengaji ka perlu dakwah enda lik sinolong ta bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geluh dengan Abu Talib merenda masuk neraka ng ujungna. Abu Talib me bagai tapi rina Abu Talib ya ku geluh dengo la ganggu kain anakku dong nari kaina. Mi anak kakin di anak senina na mi anak ka. Ka perlu dukungan dengan nai. Entah dukungan pemerintah ta, entah dukungan suku ta, entah dukungan tokoh-tokoh. Kayak bagailah perlu dakwah enda perlu isokong. Perlu bantuan bes krina pihak silit yar kuasa je. Makanya pagi isi pisinolong dakwah. Entah bes hartana rein pak iya bes dalam Islam. Entah bes adi ngerlik jabatan na bantu na Islam na bes jabatan na nari. Lit bagi balasan na bes Allah Subhanahu wa taala. Labo sia-sia enda. Makanya kamnan Kam posisi itu kam singgih acara tenda. Kai posisi itu menolong Islam enda. Entah dakwah, entah bes kam si bayak bantu du dakwah, kam silik jabatan du bes jabatan doi bantu du dakwah. Kam lah krina. Me bagai iya. Utsman. Go. Cocok fa ba'athahu Rasulullah SAW. Kirimlah Utsman dai radhiyallahu anhu. Wa qala akhbirhum inna lam na'ti li qitalin. Bagaimana nak? Rah kang kujah katakan kariman krina
Iya, entah kadi-kadi dulu dengar jah sehingga kafir dengar bagi kafirah, kerina je kerina, musyrik kerina. Reh kita ina reibadah, labor perang. Adi perang bos si baba be skin kai kerina je. Ni min baju tapi labor baju perang ai. Ini jelas. Akhirnya kalau kafir go kebiaran. Adi reh nge utusan piga-piga bagai telu tak empat utusan ai nanna. Lolik je persiapan perang, seharusnya go tenang kalau kafir ai. MK ICPI ya si melawan Islam. Benterkan Allah bespusuh nah kebiaran. Syaratnya kai. Baikan hak Allah. Gundari agama kana kalak kafir. Labi ya riman Islam. Dimin krina ha. Gangguan-gangguan bes Islam gelit Myanmar. Lit bes Palestina gundari. Lit bes negeri Sam. Kita bes Indonesia ena. Bagi lambiar kalak menkal Islam. Ilecehkan Islam ena. Ninlah membantah. Uga baikan hak Allah. Gua perbahanta man Allah. Gua lihat hak-hak Allah si baikan. Ini bagai ya. Gundari lit ajaran Islam lah siban. Kalak maulid ya kerina bagai kerina. Solat dan cikarilang ya. Allahu Akbar. Ini masjid nari. Acara bes dung isa kari acara. Dung isa kari maulid ni nalik pengumuman bes masjid nari. Aina kari dung solat. Reh ustad medan nari. Ceramah bagai na bes maulid. Ya reh kamku masjid ni na. Reh ku masjid maulid. Solat Allahu Akbar isa lah reh. Iya. Anggaplah solat ya rumah. Namanya bagai ngom majilai kelai. Dami balabau. Tapi bes acara rehia. Encak kata waring ngan cita-cita nge masuk surga. Amal si pertama it sungkun pagi bes surga. Amal hak Allah. Solat. Kak si pertama pagi isungkun bes akhirat. Solat. Bes hak Allah. Tadi bes hak jelma kari darah. Pembunuhan. Gelas itu. Encak. Menggau wa innama ji'na imaran. Dijelaskan Rasulullah alas ke Mekah umrah. Bagi kam silang lid kesempatan umrah wajib sekali seumur hidup. Ratoto kaman Allah Subhanahu wa taala, pindah man Allah Subhanahu wa taala. Allah ay mudahkan do kelas aku umrah. Umrah mudahkan aku haji. Lid niat bagai iya. Lang day benda jelmana senna melala lalit niat naribadah. Dan cikarigai iya, lah menceritakannya. Tapi day ba jelmana lalit senna. Retoto ya min Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan min aku umrah, mudahkan min aku haji nina. Ikabulkan Allah, pindah na langsung min Allah. Lo ku kuburan ya, lo ku kuburan. Kam kiai aku naik haji kap tekai, pesah do min Allah lo suh. Batal pi amalna. Laka pembahasan tagundari nggak pernah sih bahas. Lah us berangkat ia. Terbuka hati daya kaum muslimin simlala senna. Resedekah ia. Kam umroh nak ya. Keumrohkan. Aku nggak umroh kam ya. Kam keumrohkan. Nina. Berangkat lalik senna. Laus ia. Ini bagai ya. Si terbantu dat pahala. Sila nggak pernah umroh. Nggak ya umroh. Kama dila nggak umroh. Bantai katdo umroh kam. Nah indah cerita umroh kita pas perjanjian Hudaybiyah. Wa inna ma ji'na imaran. Wad'uhum ilal Islam. Saja lang labu kangca. Seru si nak dilo ia masuk Islam. Adi kita ngerana kata Islam menkam singidah acara tena kam pemirsa Rosyad TV. Ngerana kita bahasa Islam. Lah kak bahasa Indonesia. Labo bahasa Karo, Islam bahasa Arab. Makana adiseh Islamku Indonesia, tanah tercinta Indonesia Raya eda. Si pahamilah makna Islam maraina era Rasul. Sebab Islam labo kosakata bahasa Indonesia lah. Olah siban versi Islam baru. Engkau kak jang tagam yang dibagai. Bagai ni tangerana lateng tengkak kalak. Padahal situ hong kita ngerane. Me bagai iya. Wa amarahu an ya'tiya rijalan bi Makkah mu'minina. Surah-surah Rasulullah ndai rako kari nak mulai baba singgoy iman yaman banta. Sebab dia bagai indah. Layapang masuk Islam biar tek kalak Quraisy tang dan si masuk Islam teh ni. Masuk Islam kuraku tek nak teh na bagai iya. Dia bajelmi bagai. Bagi kita lah bes deba. Aku piga-piga aku bagi kadih
jel mengatakan aku Ustaz kutah ngasi katakan doa tuhu. Wa enda sunnah, enda ajar Rasul, enda labo ajar Rasul ni. Tapi bagaimana Ustaz? Kami metah dua angel menda me bagi Islam kita lah. Si biasa-biasa maksudnya ya kai cocok besbana me bagi ya. Adikari mati kami Ustaz, lah kami tahlilan, lah kami wirid. Ise sing ngurus jenazah kami nina. Dah kami yakin men Allah Subhanahu wa taala. Baikkan hak Allah, kucing mati saja tanamkan kala apa ke jelma. Bagai iya. Jadi olah kita biar intina siapa najar adi mati tek nen pusai likar sing urusa adila urus kala muslim besada ingan perbankan ia labo anggota perwiritan gokak jannah gokak banna perwiritan ni agama. Adi Islam dengan Muslim, ICP iya Muslim mau anggota kaya gerina, iya Muslim gedung urus jenazah na. Olah kita biar, olah, ini aneh ku akak sebagai, olah kita biar. Fayubashiruhum bil fathi. Berikan kabar gembira, berita si majilai, labu cedate, berita si majilai. Ailik kemenangan. Lamun dekah kali penaklukan kota Mekah ni bagi. Fantalaka Utsman radhiyallahu anhu famarra ala Quraisyin bi baldah. Lauslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lewat ia bas Quraisy sada ingan baldah fa akhbarahum wa qama ilaihi Usamah bin Sa'id bin Al-As. Belaskan Utsman bin Affan kai surah-surah Rasulullah rakrina sahabat na ku Makkah umrah tadis minter Usamah li sada Quraisy kafir dengan ya Usamah gelarna Usamah bin Sa'id bin As fadhahaba bihi wa asraja lahu farasahu wa hamalahu alaihi wa ajarahu rahnina Usamah enda naik kam ku atas naknya ku babakam aku sinjamin keselamatan du majile ga bane me bagaya. Wa qala ba'dul muslimina. Enca perbandekah ko ka Utsman radhiyallahu anhu bas Mekah, roh nina di bagala muslim. Qabla an yarji Utsman. Langar Utsman dai mage mendekah naring kata waring Utsman dai mulih mage. Khalasa Utsman qablana ila al-bait wa tafa bih. Roh nina Kwa ka Utsman na ngolbay na kita ngotop yo ko ngotop ye ka ni ngotop dukah naring be ngotop ka ye ni na mebege faqala Rasulullah rahnina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnuhu tafa bil baiti wa nahnu mahsurun. Kuakap labu kuakap ia tawab sedang kita tertahan je na labu bagai tabiat Utsman bagailah Rasulullah tah negeri na sahabat nama bagai faqalu ma yamna'hu ya Rasulullah. Kai kakin sing halangi adi tawab ngusah ya jah adi aman dan jika jang kade-kade dan jika kade-kade ni sinampatisa tawab ya lebihan Rasulullah dan jika ngodung tawab ni na sahabat kade ban jawab me bagai ya qala dzalika zanni bihi la alla yatufa bil ka'bati hatta natufa ma'ahu. Rahnina Rasulullah jawab nakam persangkaanku si majilai man Utsman radhiyallahu anhu. Labo ya tawaf kasa tawaf biar kita. Titik bagai diskusi Rasulullah sahabat-sahabatna. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam desas-desusnya bagi berita kaleng, surat kaleng tak kalah bahasana. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman qad qutil. Berita Utsman dai wa ibunuh. Berita ya. Menunjukkan Nabi talatahna ilmu gaib. Nabi Rasulullah SAW si pertama masuk surga. Si Rasulullah syafaat uzma. Nabi utus si mulia-mulia Nabi, penghulu kerina Nabi, latahna ilmu gaib. Mencaruh di bajalma bes 2024 ahwali tehna kari kai ki kadih ninaka. Makana mamang te tencakar si ajarkan sebagai si perjelas aina kami muslim wai. Bagaimana kajar Islam? Wahabi kaina nina. Wahabi kaina kai kirina bagai nina. Kap hidayah dai dengan kam singidah cara tenda. Hati-hati bagai. Adilah si tangkap hidayah nina ulama
singguluh dengar ia Syekh Saleh Al-Fauzan, ai ulama budar ahlu sunnah wal jamaah, adira hidayah membanta nina tangkap dan sekali lani reh kenari. Bagi ia arahkan Allah membanta hidayah ai tangkap. Lang dan cikaklah sehkujen dapat Islam ai. Dan cila sehkujen da tauhid ai. Dan cila sehkujen da kumedan aku tanah Karawah sunnah. Dan jadi Allah berkehendak kala dan ni min Korea Utara. Takdir Allah lalit kabis bagi baba dunia ini dah lalit kecuali takdir Allah. Dan ni bagi ia. Arahkan Allah membanta ke Indonesia tercinta ini hidayah Islam, masuk Islam kita. Si pahamilah ajaran Islam, labokah kita penilai ajaran Islam, penghukum ajaran Islam. Ini cocok bersepusuhku Islam. Ini dah cocok bersepusuhku labo ajaran Islam. Hebatlah ajaran baru memang gaya. Di agama Islam jangan Allah labo jang ta. Ani jang tes hati-hati talah memang gaya. Fada'a ilal bai'ah. Gue pergi kalau mati ke Utsman dah memang gaya. Desas-desus. Rohnina Rasulullah idilau bai'at. Bai'at pemimpin labo men kelompok. Belah kut tah dua ya. Bai'at jena pemimpin Rasul. Adik kita bes Indonesia ini Pak Jokowi. Entah kari presiden tasirah Pak Prabowo hafizahullah taala. Moga-moga Allah iluruskan kita reto teman Allah gelah iluruskan Pak Prabowo gelah tah gua ngatur Indonesia inda. Di Islam si menjilai. Me bagai. Kalau kita ngerusuhi. Iyang pemimpin ta sekali ya di ngodung Pak Jokowi. Iyang si bai'at lauka banka kelompok bai'at ngerusuhi gelarna. Jenda Rasulullah SAW bai'at sumpah setia. Sumpah setia lah pengkhianat jema bagai sumpah setia. Salaman adik kita loka isalami Pak Prabowo sekali 250 juta lebih kara Indonesia salami kirina bagai ailan mungkin hari kapan ngopi 3 tahun ka salaman lebih. Salaman kirina ngudung pe presiden ulang adung salaman dai. Lang dai bas ngaku isi sesahkan basi isi mesahkan sing sah ia pemimpin godong. Kalau lah PP kita ikut je. Ahlul halil wal aqd digelarna di dipilih oleh ahlul halil adik kita bagaimana ya sistem tah bagailah ia. Bai'at me bagai? Fasara al-muslimuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah fabaya'uhu. Kerana sahabat ku Nabi SAW bai'at sumpah setia. Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadihi nafsahu wa qala hadhihi an Utsman. Jadi Utsman melajai rahna Rasulullah tanganna ainda Utsman, ainda tangan tan Utsman. Rasulullah ban sebagai ainda bai'at sumpah setia Utsman walam yatakhallab anil bai'ati illa al-Jadd bin Qais. Sada pela bolit la tading besbaiat sumpah setia men Rasulullah SAW ainda kecuali kalau gelarna Al-Jadd bin Qais. Utsman pe bes Mekah dengar melatah dasar sunnah mengomate jadi buat Rasulullah tanah bagaimana ainda Utsman. Jadi gini baiat sumpah baiat ainda setia. Sumpah setia ibela Rasulullah bela agama Islam. Jadi baiat men pemimpinnya ala men ketua kelompok, men ketua ormas lang adik kita bes negara tena ya presiden talah baiat kita itaati ya bes perkara lah maksiat suruhna kita ban KTP ban. Bagai ya. Kecuali ban suruhna ban kuburun lah seikutilah. Bertentang atas ajaran Islam. Tegakkan kesyirikan ini lah seikuti. Lo tu huena. Bagai. Tapi ada hal-hal si mubah ya ban ikuti. Semampu ta tentunya. Walamma tammatil bai'atu raja'a Utsmanu faqala al-muslimuna. Gudung bai'at daerah Utsman. Kat Nabi talatah nail mugai. Orang-orang singgo ijamin masuk surga lik je. Abu Bakar, Umar, Ali. Krina ni. Silik dengan masuk surga. Latah na ilmu gaib. Bundari jelma makan mamang tita. Latah nasib na bes akhirat katakan atah ilmu gaib. Tuh naja kejadian-kejadian yang begrina. Air lajarlah kita tu. Qala jadinya. Istafaita ya Aba Abdullah min at-tawaf bil bait. Engkau kat duk. Engkau ngodong roh ni kalau muslimin dah.
Godung ko tawap ma. Rasa tu tadi. Go tawap kay ma dekah naring ko deh. Akak kami ko ning mate pe. Ngobayat kami min Rasulullah. Okay. Faqala, bisa masana tu. Rena Usman. Majinaring pemikiran kene nina. Majinaring pemikiran kene. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah. Ini bagai. Lau makastu biha sanata wa Rasulullah sallallahu muqimun bil Hudaybiyata ma tuftu biha hatta yatufa biha Rasulullah sallallahu. Majinaring benar pikiran ini na Utsman bin Affan. Adi seandainya dari aku setahun tading bis Mekah, labu aku tawab jah ka setawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina bagaida gua kelengna pusuh sahabat Nabi sallam. Rasulullah mi utus nandair kai. Belaskan kamir kamir umrah. Rasulullah busuruh na tawab ko karilang, maka nala tawab Utsman. Gundari lagak pernah Rasulullah nyuruh kita maulid, irayakan maulid, reban maulid. Engkau kita reban maulid. Mula kita merawa-rawa, jangan takin Islam Tapi lid ustad ngajarkan salid, ulama sing ngajarkan ta, laka iya Nabi. Maka harus entah isi Nabi. Nabi ta Muhammad, bapana Abdullah, kala Arab Quraisy, go mate, sallallahu alaihi wasallam. Nabi. Encak aku da'i gundari dakwah. Anggaplah gelarku Muhammad. Bapa pe Abdullah. Marga kami Tarigan. Muhammad bin Abdullah Tarigan. Ailah Nabi. Gelatah dulu. Olah kerisi akap kini nasal ceramah Islam. Islam nina ia jadi Nabi. Lang. Adikin tuhu teta ngentah hajar Islam ya. Gau rahni najayna walaqad da'atni Quraisyun lid nga tantangan walaqad da'atni Quraisyun ila tawafi bil baiti. Lid ngamarena anjur suruh kelakah ngakur tawaf. Ranina Quraisy nang suruh naku tawaf. Fa abaitu. Tapi aku ngit Berarti bagaimana lid jaminan bes Quraisy nari. Wayah nggo tah kami kor kaireuh. Tawaf metem nggo entai tawaf aman. Lagang ku kami ni nakala Quraisy sebab Ka'bah aina mi Quraisy dengar sing nguasai sa ladan cikala tawab kecuali li izin engko izinkan Utsman tawab entai tawab lagang ku bagi ni na Utsman kabarkan jalik ngendai suruh kelakah labu ganggu na kadai ko di tawab kuntai ku engko tawab aku ni na Utsman radhiyallahu taala anhu me bagai roh ni nakala muslimin krina sija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana a'lamuna billah wa ahsanuna zannan. Persaksian bersahabat nari Rasulullah SAW si paling si metah men Allah, si paling menjilai persangkaanna, si paling pemetah men Allah. Berarti lalit sahabat sadape si peninggal mate Nabi SAW imodifikasi na ajaran Islam. Persaksian sahabat Rasulullah si paling metah ajaran Islam. Maka nalalit sahabat sadapi modifikasi na ajaran Islam. Sangan anggo mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La maulid bukan Isra Mi'raj kajai krina lalit. Gundari. Yakinnya kita Allah Rasulullah si paling si pemetah ajaran Islam enda. Yakin kita Allah si ban silamang Rasulullah. Allah si ban silar suruh Rasulullah sallallahu. Tapi ustad lah Nabi. Manggo jelas. Lang janari tah na. Tah na ilmu gaib. Turun wahyu man bana. Turun wahyu ngo katakan ya nabi adi bagai. Melabo. Summa ba'asat Quraisyun Suhail bin Amr. Ngodong bagai Utsman ngodong dai. Kirim isen dai pertama. Khirash kirim Utsman. Terakhir kiriman terakhir gosiangkan. Utsman kujah gosiangkan jadi. Tawab teke nama, ngoyah dibagikan. Tapi timai lebay, utus kiriman. Kai je keputusan. Engko siangkan kirim Quraisy Suhail bin Amr. Ziklarna Suhail bin Amr. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilan, sanganang go idah Rasulullah Suhail. Qala qad sahhala lakum min amrikum. Qad suhila lakum min amrikum.
Enggo ipermudah Allah men kaina urusan kaina. Maksudnya enggo ibu ka jalan jai. Gelarna Suhail. Suhail sahal. Enggo alani mesra dalan tena enggo lit enggo idah je enggo bagi ke tandai enggo terbit matahari dai bagi idahna. Enggo terang. Tinare enggo dan kita tawa be enggo jadi. Enggo ruh jelmaah utusan sada janari tah Rasul wahyu. Lang Rasul tah ilmu gaib. Enggo ipermudah enggo lani karim mesra urusan ai enggo ruhanaka wa qala qad arada al-qaumu as-sulha hina ba'atsu hadzal rajul rahnina Rasulullah lanjutkan belasanna kalak Quraisy nai bannatena perdamaian reskitai sangana ikirim nana kaina. Jadi Suhail ibn Amr kirim kalak Quraisy aina kalak kafir jumpai na Rasulullah kai maksud perdamai. Kai si perjanjian, perjanjian perdamaian membagai. Falamma intaha ila Rasulillah sallallahu takallama Suhailun wa atala wa taraja'a. Sangana nggo seuh ngunduhun guru nggo seuh ku ingan Rasulullah sallallahu alaihi ngerana lah Suhail aina. Terjadi diskusi je gedang pencerita bagai ya membagai. Gedang cerita balas krina je besar Rasulullah ngerana Suhail ngerana. Summa jara bainahuma asulhu. Encang godung ngerana bagai ispakan di titik temu damai banje surat perjanjian. Falammal tama'al amr go sempurna je ngoli urusan go pasti go pas walam yabqa illa kitab. Godung kirina je ngerana pengodung Suhail pengung ngerana Rasulullah pengung ngerana go cocok. Ban tuangkan bes penulisan. Tadi nulis wasaba Umar. Minter geser Umar dah yang geser ya. Ralin yang minter lompat dia. Fa'ata Abu Bakar radhiyallahu taala an. Jumpain Abu Bakar. Labo ke Rasul ya sebab Umar enda radhiyallahu taala anhu misalnya sahabat lah pernah bantah. Sahabat ini lu pernah bantah Rasulullah. Tapi lah tentang bespusuhna sungkunna lebih Umar. Abu Bakar sebab Abu Bakar sindirna Rasulullah SAW. Faqala ruhnina Umar enda gua kak kau nak. Alaysa bi Rasulillah. Gua gak kau enak. Bankah perjanjian. Lakin Nabi ta ini Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Bala. Renina Abu Bakar. Uwai pas ngena. Awalas nabil muslimin. Nina ka Umar. Ni kita si muslimi. Uwai. Nina ka Umar. Abu Bakar. Awalis sabil musyrikin. Rekanina Umar. Me kalak musyrik lagi na. Uwai. Nina ka Umar. Me begitu yang kerinai. Fa'alama nu'tid dan niyata fi dinina. Nina minter. Jadi kutah ainda Rasulullah. Kita muslim kelakah musyrik berarti sekutukan na Allah. Engkau hinakan agama taidanina. Kita mulia. Ranin Abu Bakar. Ilzam garzak. Taat kau Rasulullah. Ainda Rasulullah keputusan Allah. Kau ini Rasulullah ikuti. Perintah ikuti. Larangan ikuti. Ingat ke Abu Bakar langsung Umar. Ini bagai. Fa inni. Ruhnina Umar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kendari resaksinya kita berutusan Allah. Bersolat di saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nita bersolat. Adikin tuhu siakap Rasulullah utusan Allah. Engkai makan sitadingkan ajaran Rasul. Engkai malah si cocokkan solat tar solat Rasul. Engkai makalah si cocokkan zikir tar zikir Rasul. Engkai malah cocokkan kai si belas-belaskan si sandarkan di selamai lafaz-lafaz kata-kata Islam, kata-kata zikir-zikir si banjelma. Engkai lah si cocokkan bes Rasul ingin keterangan bes Rasul nari talang. Tadi memang persaksian Rasulullah sebagai utusan Allah. Memang iya. Aindam si dakwah kenai. Labo gua. Aindam si dakwah kenai. Jadi orang masuk ke bespusuh kam. Cedaan ti bespusuh latang teng bespusuh. Maka dakwah perlu belajar. Labo serdakwah semangat tinggi. Lang. Qala Umar. Rahnina Umar. Ana ashadu
Wa ana ashadu anna Rasulullah sallam. Ya aku pi, lakin aku bersaksi Muhammad utusan Allah tidak Abu Umar. Memang begitu. Lakin lah ya puas. Sumata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Umar enaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah? Qala bala. Rasulullah, mekambi Rasulullah. Oh, aku Rasul. Me kita si muslimai. Oh, kita muslim ni na Rasul. Ay aksiru kami kalau musyrik, si Mekah itu musyrik dengar. Oh, ini na Rasulullah SAW. Fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinan. Engkai maka nasihnakan agama tain danina Umar bin Khattab. Man nabita sallallahu alaihi wasallam qala rahnina Rasulullah sada jawaban ana Abdullahi wa rasuluhu la ukhalifa amrahu walan yudayyi'ni. Rahnina Rasulullah, aku hamba Allah, aku utusan Allah, la ku selisihi kasih perintahkan Allah, la bo sia-siakan Allah kari aku. Nina Rasulullah SAW. Biar kalau Umar bin Khattab bagi sebagainya. Makana wa kana Umar yaqul, rahnina Umar sangan anggo begina perkataan Rasulullah, maziltu asumu wa atasaddaqu wa usalli wa a'tiku min alladhi sana'tu yawma idin makhafata kalami alladhi qultuhu yawma idin hatta rajautu an yakuna khaira. Bertindakan sebagai rahnina Umar bin Khattab, minta usul ngaku puasa, sedekah, solat, ku bebaskan budak, perbahanan kaisi kuban bes sangana ku sungkun Rasulullah, kita me muslim kami Rasulullah, gelah harapan ku aikrina dan si menjadi sebuah kebaikan. Salah kalau ku akak wahai ku sungkun bagi siku tentang ku akak Rasulullah nina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dong bagai da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Dilau Rasulullah Ali bin Abi Talib, faqala uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali, ngodong perjanjian tenda, ada sanakah? Tulis ya, bismillahirrahmanirrahim. Timal bay ni na Suhail. Timal bay. Kai. La a'rifu hada. La bau kuttah bismillahirrahmanirrahim. La bau kuttah sebagai naina. La pernah aku bagi bay. Ngay makan kaban. Perjanjian na ini kuangka kam angka ando aku pi kuangka sebagai nela kuangka. Walakin uktub bismika Allahumma. Saja tutup. Bismika Allahumma. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku tahina. Ban bismika Allahumma. Awak tulis. Faqal sallam uktub bismika Allahumma. Enggak tulis bismika Allahumma. Fakatabaha. Tulis Ali radhiyallahu anhu. Qala summa uktub rahni Rasulullah. Tulis. Hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhaila ibn Umar. Tulis ya Ali radhiyallahu anhu rahni Rasulullah sallam aindam isi perjanjian perdamaian si buat Muhammad SAW man utusan Quraisy Suhail bin Umar. Rekanina Suhail timal bay. Lau syahidtu annaka Rasulullah lam uqatilka walakin uktub. Lau bagaina adikku persaksikan engkau utusan Allah, rekaikan aku perang resmu. Jadi gua tulis sebagaina ismuka wa ismu abik. Tulis saja gelar gelar bapamu. Adi tulis Muhammad utusan Allah, adikan aku gid engkau utusan Allah, katakan engkau utusan Allah, rekai aku perang resmu kau. Nina Suhail. Jadi gua ban tulis gelarmu gelar bapamu. Rohnina Rasulullah man ali uktub hada ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah Suhail ibn Amr. Tulisnya dalam si perjanjian si buat Muhammad bin Abdullah utusan Quraisy Suhail bin Amr. Istalaha ala wadil harbi minan nas 10 sinin. Sepakat letakkan gencatan senjata bahasa atas 10 tahun. Lalik serangan lalik serang Mekah lah serang Madinah bila bagai bersetengah dalam lalik gangguan. Olah ganggu kafilah Quraisy si Mekah nari olah ganggu bagailah. Pokoknya damai. Gencatan senjata 10 tahun. Ya'man fihinna nas
aman kerina jelma bagai jahpe kalak Quraisy kafir dengan si kalak muslimin aman lali si ganggu-ganggu olah si sinang olah si bahasa gundare begal begal majin kape adi begal lah me adi gempangi kang lebay ada bagai kalak Quraisy tarbinaga tena ku negeri sama gempangi bagai ya bagi begal lah gundari baratna tapi begal me majin naring bahasana anja wa yakuf ba'duhum an ba'din ala annahu man ata Muhammadan min Quraisyin bighairi izni walihi raddahu alaihim wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammad lam yarudduhu alaihi wa anna bainana aibatan makfufatan wa annahu la islala wala ighlala. Bes isi perjanjian Hudaybiyah endaka jana me gejatan senjata 10 tahun lalik je gangguan isi peseruh Muhammad SAW bergabung ya Muhammad SAW bes 10 tahun enda bagi baratna reh ya ku Muhammad sebab lalik nari gangguan entah masuk Islam ya oleh ganggu me bagi baratna amin lah masuk Islam ban Quraisy enda si Mekah nari adi dua wilayah kafir Mekah dengan me bagai wilayah muslim Madinah bes 10 tahun enda me genjatan senjata tak masuk Islam lah karibis Mekah nari macam anda mai kafir dengan Mekah, rausi ke Madinah, bes perjanjian, adilah izinkan wali natah keluargana. Mulihkan. Mulihkan maksudna. Tapi bagi mereka, adilit bes Madinah nari mulih tena ku akanin tah ku Mekah bagai Rasulullah ladanci ngelarang. Kalau Quraisy lah perlu ia mulihkan balik bagai. Jadi sada arah saja ia. Adi kalak Mekah dan nari ke Madinah kari tah gabung ya Rasulullah mulihkan adilah izin keluarga. Tapi adi bes Rasulullah nari ya gabung ku Quraisy tapi kalau muslim enda ibu wat ia bagai ailah danci Rasulullah mindau bagai adi sada sisi lit ngerugina sada sisi lit keuntungan besarna ngolit dakwah bagai dakwah pe ngodanci dakwah lai ganggu ya ibaratna entah aja nak jelma masuk Islam bes Mekah lai ganggu. Tapi adi ngomong masuk Islam lah izin keluarga lah dan si ikut ke Madinah. Memang jelai ngai. Bagai iya, lit sada untung, lit sada rugi memang. Lalit bes perjanjian anda kari sinangkau-nangkau. Memang bagai iya, oleh lit sinangkau-nangkau. Wala ighlal, lalit jitnip kadih. Kayak bagi sini pula. Wa annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammad wa ahdihi dakhala fi ICP si masuk tena bes Rasulullah masuk Islam tena masuk saja ICP tena masuk bes Quraisy masuk Quraisy bebas gabung Muhammad okey gabung Quraisy okey lah dan si masalah ni ganggu min jadi sada keuntungan galang ke penenda min ternge banji sikap krina me bagai fatawasabat Khuza'atu faqala nahnu fi aqdi Muhammad wa ahdihi. Reni suku Khuza'ah. Adi bagai go tuhu me tuhu ola ganggu mai kabir Rasul nina minter. Sada suku Khuza'ah. Wa tawasabat Banu Bakr faqala nahnu fi aqdi Quraisy wa ahdihi. Reni Abu Bakar kamir Quraisy. Iya, kamir Quraisy. Wa kana min dhimni syuruti an yarji'a Rasul sallam amahu hadha. Encam bes aina barsik petelulah si pertama dia gencatan senjata 10 tahun, si kedua ia lalik sing ganggu-ganggu, ICP tena masuk Islam dilang-lang. Encam digabungnya ke Mekah, lah izin keluarga ke Madinah, lah izin keluarga mulihkan. Tapi di Madinah di ke Mekah, izin tah lah izin ai lah dan mulih. Si petelu mulih lebay. Merah dan mer umroh lebay lang labo tahun enda mulih kena lebay jak tawari tahun siruh roni naja enda mulih kena lebay fa in kana amun qabilun kharajat Quraisy carana bagaida tahun perjanjian isi perjanjian si nomor 3 si ban sebuku enda mulih kena lebay ni nama Rasulullah lalit jay umroh atau ibadah ku Mekah bes tahun enda jadi ketawari tahun siruh carana gua tahun siruh mengulik perjanjian bagaimana kosongkan kalak Quraisy lebih Mekah. Gelah masuk kalak muslim beribadah kosongkan ladan si baba senjata kecuali ya senjata si perlu perdalangan.
Ya tah pisu-pisu tah kai bagai tah perlu tah kai bagai ya bagai ya. Ada tapi senjata perang ladan si masuk. Entah pakai ka baju besi tah kai bagai masuk lang. Ada perjanjian. Jadi menjilai perjanjian Hudaybiyah itu perang Hudaybiyah dengan ini. Wa bainama Rasul sallam yaktubul kitaba ma'a Suhail. Sangana tulis dengan enda perjanjian enda Rasulullah Suhail enda jaa Abu Jundal ibnu Suhail bin Amr. Anak Suhail iya kok gabung Rasulullah gelarnya Jundal. Anak Suhail bin Amr ya ya aku gabung Rasulullah janana qad in falata ila Rasulillah sallam falamma ra'a Suhail ibnahu Aba Jandal qama ilaihi. Idah anak me bagi anak kan Rasul dai perjanjian me bagai perjanjian ICP si gabung Rasul adi la setuju walina baba mulih ke Mekah. Idah anak Rasul minta ngepak popokang lebih. Rohnya fadaraba wajahahu wa akhada bitalabibihi wa qala. Popokna begitu. Tarikna bagaimana bagai? Rohni na Suhail aina anak nang si popokna yang masuk dalam Rasul. Rohni na Suhail hada awwala ma qadaituka alaihi ya Muhammad. Enam praktek pertama perjanjian teh Muhammad. Anakku gabung urus engkau, laku setuju. Tah kau ngendai, kau popok ngendai. Jadi gua, perjanjian tadi lah setuju wali ikut. Rasul aku aku reskamin Rasulullah bagai sahabat pekrina bagai woi mantah pekian anak-anak entah gua kan karya anak adi reskita saja gua kin ladan sih sebab yang gua perjanjian. Fa arada Rasul sallallahu alaihi wasallam min Suhail an yada'ahu falam yaqbal. Harapan Rasulullah men Suhail utusan Quraisy buat perjanjian ni tadi kena saja min anak gua kin bagi harapan. Suhail lagi, iya anakku, laku izin, ku baba mulih. Idah cikari, mendata ini bagai, tapi ngom ikatakan, ICP ya, labo iganggu nari, ya labo masuk labo iganggu nari, amin nampai anak nai Jundal lain dah labo iganggu, tapi adi besada wilayah, mi mejilen kang, adi senangan kang yang kita besada komunitas Muslim krina, bagai iya. Faqala Rasulullah sallam, rahnina Rasulullah sallam eda menjundul. Ya Aba Jandal, isbir wahtasib. Aba Jandal, sabar kau ya. Ihtasib. Harapkan beskrina min Allah pahala nari nina Rasulullah SAW. Yad'uhu walam yakbal. Jangan. Fa inna Allah ja'ilun laka waliman ma'akum minal mustad'afina kharajan wa makhraja. Rahnina Rasulullah lid bayi salan keluar nabas Allah Subhanahu wa taala. Man kaina krina selalit kekuatan kaina bas ingan Quraisy ini sabar kayana harapkan pahala bas Allah lik pagi solusinya bas Allah nari ni Nabi Muhammad SAW wa inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan sebab gosiban perjanjian ni ngomtah do perjanjian ni kai perjanjian ICP si masuk Islam si gabung ku Muhammad SAW mulih kan adalah setuju walina tapi ICP si masuk Islam ia gabungnya ku Mekah bagai Islamana ladan si paksa ikut dia ku Madinah. Enca wa'tainahum ala dhalika wa'tauna ahdallahi wa inna wa nahnu la naqdiruhum la naqdiru bihim. Ranya sallallahu ainam perjanjian ngosiban baikan sebaikan kita lah dan hianat bagai ban kau perjanjian bagai engkau dilaksanakan kebetulan ke anak kami bagai anak Suhail bin Amr enda si gabung dengan Rasulullah la setuju Suhail baba mulih. فزاد هذا الموقف من غم المسلمين وحزنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا مكة ورأوا أبا جندل وهو يجر من أيديهم لا يستطيعون نصرتهم وقد وصل إلى أيديهم. Jana di kesedihan sahabat jana ladanci umrah ibadah bestahun enda jaidah nak Abu Jundal ikut baba mulih ku Mekah mu sedih. Ain persaudaraan Muslim. Adi sedih kaum Muslim sedih. Bagaimana dah Abu Jundal lai mulih. Lah tertorong kalau nak kayak daras kitang tenda-tendai. Bagaimana
kali perasaan persaudaraan bagai ia. Aida muslim lau persaudaraan ta persaudaraan kabilah suku lang. Daiba kita ina labus ta maka perlu kita si pelajari wala wal bara, persahabatan permusuhan dengan senen. Olah kari kade ta silamu ya muslim ay lebih ay keleng kel ta si beken krina wala wal bara menbana mensukuta ke krina mencajah si muslim yan tapi loli darah bes kita me bagai labu saudara ta isai bagai tapi lali bes pusuh tena kecintaan menbana aina labu majelis sebagai ai lang atah nagu ajaran Islam konsep wala wal bara bes Islam aina falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-sulhi sangan ngudung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian dai qala qumu rahni Rasulullah ya terus mulih kita qumu terus kita fanharu sembelih bagainda Rasulullah me babana hewan sembelihanna sahabat bagi bawa sembelihan alasan nakari bagainda adi laseh kumkelali laseh niat manggo umroh terhalang ena tahun depan ni nak laku rasainda ai gua ban adi go gelah go sempurna jai umrah kai ngodung umrah anda di penghalang sembelih sembelih kaina hewan sembelihan kaina ni Rasulullah semah laku anca pangkas sebab anda di umrah anda rukun akadihna umrah tah membagai ni ai ihram tawaf sa'i anca karya tahallul bagai tahallul ni potong tahbo tak pendek bagai ibaratna. Rahni Rasulullah ladanci si proses tawaf kita ladanci pisai pi ladanci jadi gua langsung sembelih. Enca bagai enca cukur. Fama qama rajulun minhum sada pila tedis. Sada pila nyembelih dai. Sedih kapna? Ate dikende mesnya hari umroh nga. La surung rahni Rasulullah nyembelih. Sada pila bagi silam begilah lah bagikan bagi silam begi si kasih belaskan Rasulullah sallam faqama wa dakhala ala ummi Salamah radhiyallahu taala anha encasi perbanlah sada pe itindak lanjuti nak kasih belaskan Rasulullah tadi Rasulullah masuk ya jumpaina Ummu Salamah ummul mukminin dehara Nabi Muhammad SAW si ikut Zainab bes kejadian ini Ummu Salamah fadzakara laha ma laqiya minan nas nin jaina gua peran diberu belaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai siidahan bersahabatna la bigikenna perkataan Rasulullah bagilah bagi Rasulullah reh nina Ummu Salamah enda pelajaran praktek reh nina Ummu Salamah radhiyallahu anha ukhruj summa la tukallim ahadan minhum bagainda kap kuakap darat saja kam. Olah palang rana. Potong hewan sembelihan tu. Dilo tukang cukur tu, cukur takal duena. Bagi saja ni olah palang rana. Nina Ummu Salamah. Ada saran jitu. Falamma ra'an bagaimana Rasulullah? Bagai? Faqama fakharaja. Darat Rasulullah. Lah yang rana-ngeranai sembelihna hewan na bagai. Bagi dilo na tukang cukur takal mudung. Falamma ra'an nasu zalika Rasulullah kengorbanai faqamu fanaharu wa ja'ala ba'duhum yahlik ba'dan hatta kada ba'duhum yaqtul ba'dan gumman idah na Rasulullah engkau minter kerina sembelihna kerina bagi laneng ranang sembelihna jadi lu cukur takar kuna engkau kakari bagi engkau kadihia kerina gua ibarat ni gejek engkau ka cukur ya aku lama dong cukur engkau lebih ya bagai iya engkau gejek kerina praktek ni kenai dan cikari adi sangat sedih kami bagai sedih sahabat ena ladan ci umroh naik enca teman tandai pisi perdalanan kisah masuk Islam mulih ka lasi tersampati dengan ka perjanjian sedih je kerina bagai suruh Rasulullah bagilah sembegi ya enca Rasulullah banda praktek misalnya jaina dilaun tuang cukur minta Rasulullah kerina bagi gejek kerina engkau ka cukur yang godong sembelihmu aku cukur aku ya enca engkau ka cukur bukna dari pendek dipegendekna saja dia bobo takina bagai wa kana minhum man halaqa wa minhum man qassar deba botak deba pendek pegendek saja faqala Rasulullah sallam besada hadis Rasulullah sallam anda sekali bagi kami si umrah haji dan anda yarhamullahul muhallikin
muhallakin. Rahmati Allah isi botak. Me bagai. Isi botakin takalna. Cukur, bisa cukur lah tah bagi bizau botak bagi. Qalu wal muqassirin wal muhallikin wal muqassirin. Rani sahabat bagai kape Rasulullah doakan Allah rahmatina si muqassirin, si pendek ke si pekitikna saja bukna, pegendakna saja bukna. Rani Rasulullah wa muhallakin, si ulangi Rasulullah dengarkan si potongnya saja, si botakina rambutna. Wa muqassirin, maka si petelukan Rasul mengatakan Allah irhamati Allah ICP si pendek kena kabukna. Jadi irhamati Allah ulangi Rasulullah sehingga pegendak si botakina bukna bes tahallulai bagai si irhamati Allah bagai kafir nina sahabat si pegendakna saja bukna hilang ka doakan kami rahni Rasulullah terakhir Allah paisi rahmatina ICP si pegendakna bukna. Jadi adi bes tahallul cerita tahallul janda siti ngedung ka carata lebih utama ia dibekam umroh kari nggo tahallulena botak. Cukur habis bahasana. Dancing kan pegendak tapi lebih utama ya botak. Ini bagai. Enca pemirsa Rosak TV go kadung. Nggo seh kadihita dalang adung cerita me bagai. Ainda pagi insyaallah silanjutkan kisah sidung sadaina, silanjutkan kisah Hudaybiyah aina bes pertemuan ta sireuh. Memang nggo kasih waktu ta makana aula putus semangat ta belajar. Jana bes kisah-kisah aina melala dat faedah kari membanta kerina kai ai si bahas pertemuan ta sireuh me bagai anggodung acara tena menjojoh membanta kerina wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.